अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 20% तक रियायत, मुल्क की पहली मुनफरिद स्कीम का ऐलान। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मंगल के रोज एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि रियासत में सरकारी मुलाजिमीन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 20% तक रियायत फराहम की जाएगी। ये मुल्क की अपनी नौयत की पहली स्कीम बताई जा रही है, जिसके तहत रियासती सतह पर बराह रास्त कंपनियों से मुदाखरात करके रियायत हासिल की गई है। सरकारी एलामिया के मुताबिक इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों की खरीदारी पर नुमाया रियायत दी जाएगी। हुकूमत ने मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के साथ कई मराहिल में मुदाखरात किए, जिनमें महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक, ग्र्यूटन मोटर्स और एथर एनर्जी शामिल है। उन मुदाखरात के नतीजे में मुलाजिमीन के लिए 20% तक डिस्काउंट हासिल किया गया है। हुकाम के मुताबिक इस रियायत से हर सरकारी मुलाजिम को ज्यादा से ज्यादा 4 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है, जो एक बड़ी माली सहूलत समझी जा रही है। इस स्कीम से तेलंगाना के तकरीबन 5 लाख सरकारी मुलाजिमीन मुस्तफीद हो सकेंगे। हैदराबाद में महावीर जयंती के मौके पर 31 मार्च को जीएचएमसी हुदूद में तमाम ज़िबाखाने और गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी। इस सिलसिले में जीएचएमसी ने बाकायदा ऐलान जारी कर दिया। जीएचएमसी के कमिश्नर आरजी कन्नर ने मंगल को एक सर्कुलर जारी करते हुए मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी है कि वो अपने अपने इलाकों में इस हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इस हुक्म के तहत गाय, भेड़ और बकरियों के तमाम ज़िबाखाने बंद रहेंगे, जबकि बीफ शॉप समेत तमाम गोश्त दुकानें भी इस दिन कारोबार नहीं करेंगी। महावीर जयंती जैन मजहब का एक अहम मजहबी है जो महावीर स्वामी की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर एहतरामन कई रियासतों और शहरों में गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाती है, ताकि मजहबी जज्बात का ख्याल रखा जा सके। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने खाना ऑर्डर करने पर लगाने वाले प्लेटफॉर्म फीस में 17% इजाफा कर दिया है, जिसके बाद ये फीस 17 रुपए 58 पैसे फी ऑर्डर हो गई है, जो पहले 14 रुपए 99 पैसे थी। स्विगी ऐप की बिलिंग के मुताबिक प्लेटफॉर्म फीस में तकरीबन 17% यानी कि 2 रुपए 59 पैसे का इजाफा हुआ है। कंपनी का कहना है कि ये इजाफा प्लेटफॉर्म की ऑपरेशन और देखभाल में मदद करने के मकसद से किया गया है। आज सुबह तकरीबन 11:15 बजे बोधन डिवीजन के रुद्र मंडल पुलिस स्टेशन के हुदूद में जेएमसी कॉलोनी के करीब एक आरटीसी बस और लॉरी के दरमियान तसादुम हो गया। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक बोधन से हैदराबाद की जाने वाली बोधन बजीपो की आरटीसी बस सामने से आ रही थी और लॉरी नंबर से तेज रफ्तार के बायस टकरा गई, जिसके नतीजे में सफर करे तकरीबन 18 मुसाफिर को चोटें पहुंची। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद पीएसआई चैतन्य आईपीएस मौके हादसे पर पहुंचे और जख्मियों को फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल करवाया। बाद उन्होंने मौके वारदात की जांच के मुस्तकबिल में सड़क हादसा की रोकथाम के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और सड़क पर स्पीड ब्रेकर्स और डिवाइडर नस्ब करने मुताल्लिक़ महकमेजात के अहदेदारान को फौरन हिदायत दी। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर टाउन मंडल सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की हैसियत से डी सागर ने सिरपुर टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वज़ीर है कि सिरपुर टाउन सब इंस्पेक्टर की खिदमात अंजाम देने वाले सुरेश का तबादला करते हुए जिले एसपी ऑफिस को अटैच किया गया है, जिसकी वजह से सिरपुर टाउन सब इंस्पेक्टर का ओहदा खाली होने पर डी सागर को सिरपुर टाउन सब इंस्पेक्टर की हैसियत से मुकर्रर करने पर आज उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। साबिक वज़ीर जीवन रेड्डी ने पीसीसी चेयरमैन महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की और वापसी के फौरी बाद हामियों के साथ मीडिया से भी खिताब किया और कहा, मेरा मसला नाकाबिल हल मसला बन गया है। न मेरे पास इस मसले का हल है, न कांग्रेस पार्टी के पास है और मुझे नहीं मालूम मेरे मुस्तकबिल का सफर क्या है और मैं कांग्रेस पार्टी में रहकर लड़ना नहीं चाहता हूं। लिहाजा कल आप सब भंडारी गार्डन जगतियाल में जमा हो जाएं, क्योंकि मैं कल अपने फैसले का ऐलान करने जा रहा हूं। मैं अपने फैसले को खुदाई फैसला समझता हूं। पीसीसी चेयरमैन महेश कुमार गौड़ की आज सुबह जगतियाल आमद पर साबिक वजीर जीवन रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात जीवन रेड्डी को मनाने और कांग्रेस इस्तीफे के फैसले को वापस लेने दोबारा गौर करने पर बातचीत की। बाद महेश गौड़ ने मीडिया से खिताब किया और कहा कि वो पार्टी के सियासी फैसलों से परेशान हैं। हम इस उम्मीद से वापस जा रहे हैं कि जीवन रेड्डी इस्तीफा नहीं देंगे।
महेश कुमार गौर जो ही वापस हुए, जीवन रेड्डी ने बाहर आए और हामियों से कहा कि कल का इजलास 10 बजे मामूल के मुताबिक किसी सूरत होगा। महेश कुमार गौर के हमरा AICC के सेक्रेटरी सचिन सावंत, विप आदि श्रीनिवास ने भी मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुटौन के जीशान गार्डन फंक्शन हॉल में आज तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन के ज़ेर हुकूमत की जानिब से शुरू करदा SIR से मुताल्लिक़ अवामी सियासी कायदीन और BLOs में शोबेदारी मुहिम से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर आने वाले महीने से शुरू हो रहे SIR से मुताल्लिक़ अवाम से उसूल की जाने वाली तफसीलात के अलावा खानापुरी से मुताल्लिक़ भी तफसीलात पर रोशनी डाली गई। रियासती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में इक़्तिदार में आने वाली कांग्रेस हुकूमत पर BIS पार्टी ने असम्बली कोटला जनाब कलवा संजय ने शदीद तनक़ीद की। उन्होंने ज़िले जगतियाल के कोटला टाउन के MLA कैंप ऑफिस में मुनक़्क़िदा मीडिया के नुमाइंदों के इजलास से बातचीत की और आवाम को वक्त मुक़र्रर पर वजीफ़ा नहीं मिलने का भी इल्ज़ाम लगाया। जिले कामारेड्डी मंडल पिटलम के कस्तूरबा रिहायशी स्कूल का सब कलेक्टर किरण माई ने अचानक दौरा किया। स्कूल में ज़ेर तालीम तालिबात की तालीमात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की, किचन रूम, बैतुल ख़ला और रिहायशी रूम का मुआयना किया। तलबा के हमरा सब कलेक्टर तहसीलदार ने दोपहर का खाना खाया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बाद सब कलेक्टर ने मंडल ऑफिस के इजलास में शिरकत की, इंदिरा मकानात के तामीर कामों का जायजा लिया। MPDO ने इंदिरा मकानात की तस्वीर से वाकिफ करवाया। तेलंगाना ट्रेजरी गज़ीटेड सर्विस एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हैंड बुक कम डायरी की रस्म इजराई की एक पुरविखार तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जो निहायत शान शौकत के साथ अंजाम पाई। तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से जनाब यू नागराजू, डिप्टी डायरेक्टर व DTO करीमनगर ने डायरी की रस्म इजराई अंजाम दी और अपने खिताब में इस इक़दाम को मालूमाती और अमली एतबार से मुफीद करार दिया। इस मौके पर दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी मौजूद थीं, जिनमें जनाब N नवीन कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर सिलसिला, जनाब अहमद अब्दुल रसूल, जनरल सेक्रेटरी और जनाब K कोंडैया, TTNGO सदर साबिर ज़िले करीमनगर शामिल हैं। इसी तरह मोहम्मद एहतशामुद्दीन, हमीद शाह खान, अहमद खान, शिवराम, A कविता, मंजुला, तमाम STOs के अलावा साबिर ज़िले करीमनगर के टेरिटरी अमले की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रमज़ान के मुक़द्दस मौके की मुनासिबत से ईद मिलाद तक़रीब का भी एहतमाम किया गया और भाईचारे का पैगाम दिया गया। ये तक़रीब ट्रेजरी अमले के इत्तेहाद, बाहमी ताउन, हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल साबित हुई और शुरा के लिए एक यादगार भी बन गई। जिले कलेक्टर बी संतोष ने नागर कनून मंडल के टोटकरती गांव के आंगनवाड़ी मरकज का आज अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को फराहम किए जा रहे अंडे, बालामुरथम और दीगर ग़िज़ाई अशिया का मुआयना किया। कलेक्टर ने खुद एक्सपायरी डेट चेक की और अमले को हिदायत दी कि म्याद ख़त्म होने से पहले तमाम अशिया को इस्तेमाल किया जाए। कलेक्टर ने अंडों का भी वज़न किया और वाज़ेह हिदायत दी कि वज़न में कम अंडे किसी सूरत कबूल ना किए जाए। उन्होंने बावर्ची खाना और उनके सामान का जायज़ा लिया। हामिला ख़वातीन और बच्चों को दी जाने वाली ग़िज़ा के बारे में मालूमात हासिल की। ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने पर ख़ुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया। कलेक्टर ने आंगनवाड़ी मरकज़ में बच्चों के लिए मौजूद खिलौनों का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा अगर मज़ीद खिलौनों की ज़रूरत है तो फ़ौरी तौर पर फराहम किए जाएंगे। बच्चों ने जो नज़में और गीत सुनाए, कलेक्टर ने उन्हें दिलचस्पी से सुना। उन्होंने कहा बच्चों के नशोनुमा के लिए तालीम के साथ साथ खेल और तख्लीकी सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं। आंगनवाड़ी मराकज़ के ज़रिए फराहम की जाने वाली खदमात को मियारी बनाने के लिए अमला खुलूस के साथ काम करे। तिरसिल्ला जिले के गंभीरापेट में BIS पार्टी दफ्तर में मंगल के दिन एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के राविंद्र राव को तहनीत पेश की गई। ये तहनीत उस मौके पर पेश की गई जब नाबार्ड से मुंसलिक बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट लखनऊ की गवर्निंग बॉडी के रुकन की हैसियत से उनकी मुद्दत में मज़ीद 2 साल की तोसी कर दी गई है। इस फैसले पर मंडल के कायदीन अवामी नुमाइंदों ने मसर्रत का इजहार किया और उनकी गुलपोशी की। इस मौके पर राविंद्र राव ने कहा कि उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी में 21 साल की खिदमत के एतराफ़ में 30वीं मरतबा डायरेक्टर के ओहदे पर तोसी दी गई है, जिस पर नाबार्ड ने उन्हें ये एजाज़ दिया।
LRD سابق اسمبلی سریندر سے حیدرآباد میں ان کی خیمگاہ پر منڈل لنگمپیٹ سوامی حضرات میں ملاقات کرتے ہوئے منڈل میں جدید طور پر تعمیر کی گئی ایپا مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے کی دعوت دی۔ سنجے اسمبلی کوروتلا نے ریاستی اسمبلی کے اجلاس میں کئی موضوعات پر بات چیت کی۔ حکومت سے سوال کیا کہ ریاستی حکومت ملازموں کو BRC پر کب عمل کرے گی، اس کی وضاحت کی جائے۔ زیر التوا 5 DA کب تک جاری کیے جائیں گے، اس پر بھی جواب دیا جائے۔ ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے سرکاری فرائض میں لاپرواہی پر سخت کارروائی کی وارننگ دی اور کہا کہ صرف معطلی کافی نہیں بلکہ مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اجلاس میں 10ویں جماعت کے امتحانات میں بے ضابطگیوں پر برہمی کا اظہار کرتے انہوں نے تمام مراکز پر کڑی نگرانی، موبائل فون پر پابندی، افسران کے باقاعدہ معائنوں کی ہدایت دی۔ کلکٹر نے گرمی کے پیش نظر صاف پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے، لیکیج کی فوری مرمت اور اندرا ہاؤسنگ اسکیم کے تحت مکانات کی تعمیر میں تیزی لانے کے احکام جاری کیے۔ ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے آنکھوں کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طلباء اپنی بینائی کا خاص خیال رکھیں، متوازن غذا اختیار کریں۔ نظام آباد کے بورگاؤں کے ضلع پریشد ہائی اسکول میں محکمہ صحت کے زیر اہتمام نظر کی کمزوری سے متاثرہ طلباء میں مفت اینکیں تقسیم کی گئی۔ کلکٹر نے بتایا کہ ضلع میں 17,000 طلباء کے معائنے کا ہدف رکھا گیا ہے، جس میں 41,000 کے ٹیسٹ مکمل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے طلباء کو باقاعدہ معائنہ، اینک کا استعمال، گرمی میں زیادہ پانی پینے کی تلقین کی، جبکہ پروگرام میں صحت سے متعلق سوالات کے صحیح جواب دینے والوں کو انعامات بھی دیے گئے۔ آئندہ 2 دنوں میں ریلوے انڈر برج RUB کا تعمیر کام شروع کیا جا رہا ہے یا TMC میں اسٹیشن راستے پر کئی رکاوٹوں کو ہٹا کر عوام کے لیے راستہ فراہم کیا جائے۔ سابق ریاستی وزیر و BI صدر عادل آباد ضلع پارٹی BI صدر جوگو رامنا نے TMCI بس اسٹیشن پر بڑے پیمانے پر منظم کردہ دھرنے کے دوران خطاب کیا۔ تقریباً 3 ماہ سے بند کردہ راستے میں کئی رکاوٹوں کا مشاہدہ کیا۔ بعد ازاں عادل آباد ضلع کلکٹر رشی شاہ سے ملاقات کی اور ایک تحریر یادداشت حوالے کی، جس میں 2 دن کے اندر تعمیراتی کام شروع کرنے یا پھر TMSI بس اسٹیشن کا حسب معمول راستہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کی چیئرپرسن نامزد ہونے پر ڈاکٹر کویتا ریڈی کے اعزاز میں ان کی رہائش گاہ پر سابق کارپوریٹر صابر علی کی جانب سے تہنیتی تقریب منعقد کی گئی، جہاں ان کی شال پوشی اور گل پوشی انجام دی گئی۔ صابری نے ڈاکٹر کویتا ریڈی کی صلاحیتوں کو سراہا اور کہا ان کی تقریر سے کانگریس پارٹی کا وقار بلند ہوگا، جبکہ انہوں نے چیف منسٹر ریڈی سے بھی اظہار تشکر کیا۔ اس تقریب میں محمد احمد، عقیل احمد، مسعود، اعجاز، اسد، حمدان، محمد جاوید، محمد راشد، سواس، عبد الواحد، انور بیگ، محمد فاروق سمیت دوسرے موجود تھے۔ ضلع کے آصف آباد کی گرام پنچایت کی حدود میں موجود قدیم و پوسیدہ واٹر ٹینک آج انجینئرنگ خصوصی ٹیم اسسٹنٹ انجینئرنگ سیواس نے مقامی گرام پنچایت سیکریٹری تروپتی، ڈپٹی سرپنچ پرشانت، وی نانی، سائی، سنتوش گنیش کے ساتھ مل کر انجینئرنگ ٹیم نے دورہ کرتے ہوئے پوسیدہ واٹر ٹینک کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر واٹر ٹینک میں پانی کی اسٹوریج اور کیپیسٹی سے متعلق بھی جانکاری حاصل کی گئی۔ سرکاری ضلع اسپتال بودھن کا کلکٹر نظام آباد ایلا ترپاٹھی نے منگل کے روز دورہ کیا۔ انہوں نے اسپتال کے آؤٹ پیشنٹ بلاک، زچگی وارڈ، امیونائزیشن روم، پوسٹ آپریٹو وارڈ سمیت دیگر شعبوں کا معائنہ کیا اور دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ اسپتال کے احاطے اور خستہ حال آئسولیشن وارڈ کی عمارت کا بھی معائنہ کیا۔ بعد ازاں ضلع اسپتالوں کے کوآرڈینیٹرز ڈاکٹر سرینیواس پرساد اور اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راہل کے ساتھ کلکٹر نے جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے روزانہ اسپتال سے رجوع ہونے والے مریضوں اور زیادہ تر کن امراض سے متاثرہ مریض علاج کے لیے رجوع ہو رہے ہیں ان کی تفصیلات دریافت کی۔ اسپتال میں درپیش مسائل کی جانکاری حاصل کی۔ ضلع کلکٹر نے تیقن دیا ہے کہ مزید ایک گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر کا تقرر عمل میں لایا جائے گا۔ کلکٹر نے ہدایت دی ہے کہ مریضوں کو بہتر خدمات فراہم کی جائے اور سرکاری اسپتالوں کی کارکردگی پر عوام کا اعتماد بڑھایا جائے، خاص طور پر آؤٹ پیشنٹس خدمات کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے ڈاکٹروں اور عملے کے افراد کو ہدایت دی کہ وہ ہر وقت دستیاب رہیں اور مریضوں کو معیاری خدمات فراہم کریں۔
حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے شالی بنڈا اور کالا پتھر میں پیر کی رات کو اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب چند نامعلوم افراد نے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر رہائشی علاقوں میں کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ تفصیلات کے مطابق 4 افراد پر مشتمل ایک گروپ 2 بائکس پر سوار ہو کر کالا پتھر کے مختلف گلی کوچوں میں گھومتے رہے۔ ان افراد کے ہاتھوں میں بڑے ڈنڈے تھے جن کی مدد سے انہوں نے گلیوں میں کھڑی کاروں کی شیشے توڑ دیے اور کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ یعنی شاہدین کے مطابق ملزمان اچانک گلیوں میں داخل ہوئے اور بغیر کسی وجہ کے گاڑیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس کے باعث مقامی افراد میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ کئی افراد اپنے گھروں سے باہر نکلنے میں بھی گھبرانے لگے۔ بعد ازاں یہ گروہ کالا پتھر کی مرکزی سڑک کی جانب بڑھ گیا جہاں انہوں نے ایک بار پھر ہنگامہ آرائی کی اور ماحول کو کشیدہ بنا دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی کالا پتھر پولیس حرکت میں آ گئی۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر خلیل بادشاہ اپنی ٹیم کے ہمراہ فوری طور پر موقع پر پہنچے اور ملزمان کو پکڑنے کی کوشش کی، تاہم وہ پولیس کے پہنچنے سے قبل ہی وہاں سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے علاقے میں گشت بڑھا دیا اور CCTV کیمروں کی مدد سے ملزمان کی شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جلد ہی ملوث افراد کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یہ تیقن دیا ہے کہ موسیٰ ندی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی وجہ سے بے دخل کردہ تمام خاندانوں کی بازآباد کاری کی جائے گی۔ اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو بے گھر نہیں کیا جائے گا۔ قانون ساز کونسل میں تقریر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موسیٰ ندی کے احیاء اور ترقی کے لیے روڈ میپ مرتب کیا گیا ہے جس کے تحت ترقیاتی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ندی کے کنارے رہنے والے افراد کے لیے جن کا تخلیہ کروایا گیا ہے ان کے لیے کوئی مسائل اور مشکلات پیدا نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ موسیٰ پروجیکٹ کے خلاف جاری گمراہ کن پروپیگنڈا ختم کر دیں اور اس سلسلے میں تجاویز پیش کریں تاکہ ایک مقصد کی تکمیل ہو سکے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ حکومت موسیٰ ندی پروجیکٹ کو ربع عمل لانے کی خواہاں ہے جو کہ عرصے دراز سے آلودہ ہے۔ ہم یہاں رہنے والے افراد کی صحت کو بھی پیش نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس بات کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ موسیٰ ندی کا احیاء ہو سکے۔ حیدرآباد میں ایندھن اور LPG کی کوئی قلت نہیں، پولیس کمشنر VC سجنار کی وضاحت۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر VC سجنار نے منگل کی روز شہریوں کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ شہر میں پیٹرول، ڈیزل اور LPG سلنڈروں کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ تمام ضروری ایندھن کی وافر مقدار دستیاب ہے اور سپلائی کا نظام معمول کے مطابق جاری ہے۔ VC سجنار نے ایکس پر ایک پیغام کے ذریعے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی افواہوں پر دھیان نہ دیں اور غیر ضروری طور پر پیٹرول پمپس یا گیس ایجنسیوں کا رخ نہ کریں۔ انہوں نے پیغام میں کہا کہ شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ گھبراہٹ کا شکار نہ ہو اور نہ ہی ایندھن کے حصول کے لیے غیر ضروری جلد بازی کریں، کیونکہ اس طرح کے اقدامات سے نہ صرف ٹریفک کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے بلکہ سپلائی کے نظام میں بھی خلل پڑ سکتا ہے۔ پولیس کمشنر کے مطابق متعلقہ محکمے شہر بھر میں ایندھن اور LPG کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ قلت یا رکاوٹ کو بروقت دور کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے اور عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ VC سجنار نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور صرف ضرورت کے مطابق ہی ایندھن حاصل کرے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ شہر میں ایندھن اور LPG کی سپلائی بلا تعطل جاری رہے گی۔ ریاست تلنگانہ بھر میں رجسٹریشن کا عمل رک گیا ہے۔ صبح سے سرورز کام نہیں کر رہے ہیں۔ سلاٹ بکنگ اور چالان کی ادائیگیاں بھی بند ہو گئی ہیں۔ اس وجہ سے سب رجسٹرار دفاتر کے پاس صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زمین کی منتقلی یعنی کہ رجسٹریشن کا عمل رک جانے سے لوگ پریشان ہیں۔ نرمل کے اقلیتی قائدین بشمول نامنتخب اراکین بلدیہ و نامزد ضلع کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکریٹریز و سیکریٹریز نے سید جلیل اظہر سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست نرمل میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہوئے عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سید جلیل اظہر نے گزشتہ ہفتے ضلع نرمل کی کانگریس کمیٹی کی تشکیل میں حرکیاتی قائد جنید میمن کو جنرل سیکریٹری اور الطاف احمد خضر کو ضلع کانگریس سیکریٹری نامزد کیے جانے پر ان کی شالپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ ان کے ہمراہ سینئر کانگریسی قائدین ایمان اللہ، محمد رفیع احمد چنو، اراکین بلدیہ کے علاوہ ارشد، نوید و دیگر موجود تھے۔ ان قائدین نے سید جلیل اظہر کی بھی تہنیت کی۔ نامزد جنید میمن، الطاف احمد خضر، ایمان اللہ نے اس موقع پر کہا کہ بلدی انتخابات میں نرمل جیسے علاقے میں جہاں اسمبلی حلقے پر BJP کا قبضہ ہے، کانگریس ایک بڑی طاقت بن کر ابھر آتی ہے۔ یہ ہمارے اتحاد اور عوام کی بے پناہ محبت کا ثمر ہے۔ ہم بھی اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ نرمل میں ترقیاتی کام ہو یا کوئی مسائل ہو، متحدہ طور پر عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ دستیاب رہیں گے۔ اس موقع پر ہم ایک بار پھر نرمل کے رائے دہندوں سے اظہار تشکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرتے ہوئے عوامی خدمت کا موقع فراہم کیا۔ حیدرآباد کے علاقے سنتوش نگر میں اتوار کی آدھی رات ایک نوجوان کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ تاخیر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ
मोइन बाग के मसान गट्टी में पेश आया, जो संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 30 साला सैयद लईक के तौर पर हुई है, जिस पर नजीबुर रहमान, आदिल और मुजीब ने तेज धार हथियारों से हमला किया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने लईक पर कई वार किए, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि मुलजिमान वारदात के फौरन बाद फरार हो गए। पुलिस मुलजिमीन की तलाश कर रही है। हुक्काम के मुताबिक कत्ल की असल वजह ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी। ताहम ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आया ये मनसूबाबंद वारदात थी या किसी ज़ाती दुश्मनी का नतीजा। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। इलेक्शन कमीशन के खत पर बीजेपी की मोहर, कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के सख्त सवालात, वदाहत भी मुतनादिया। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरला में होने वाली वोटिंग से कबल इलेक्शन कमीशन से जुड़ा एक तनादिया सियासी बहस का मरकज़ बन गया, जहां कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने कमीशन की गैर जानिबदारी पर सख्त सवालत उठाए। ये तनादिया उस वक्त शुरू हुआ जब केरला में CPIM ने एक दस्तावेज को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन के नाम से जारी एक खत पर केरला BJP की मोहर दिखाई दी। इस इंकशाफ के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई और अपोजिशन जमातों ने उसे जमहूरी इदारों की साख के लिए खतरा करार दिया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे के खत पर किसी सियासी जमात की मोहर का होना महज एक मामूली गलती नहीं बल्कि एक संगीन इशारा है। पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर एक सियासी जमात की मोहर इलेक्शन कमीशन के खत पर कैसे जाहिर हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस वाक़े से इदारे की गैर जानिबदारी और एतबार पर सवालिया निशान लगते हैं और आवाम को इसकी मुकम्मल वजाहत दी जानी चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रिटायर्ड मुलाजिमीन को वाजिब अदा रकम की अदायगी में होने वाली ताख़ीर से मुताल्लिक़ दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान हुकूमत की सख्त सरज़निश की। अदालत ने पहले ही फाइनेंस सेक्रेटरी को शख्सी तौर पर हाजिर होने का हुक्म दिया था, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी पर अदालत ने शदीद नाराज़गी जाहिर की। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इस वक्त असम्बली का इजलास जारी है और फाइनेंस सेक्रेटरी उन मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सके, इसीलिए उन्हें शख्सी हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। ताहम हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया और रिमार्क्स किए कि अदालत के अहकामात की तामील ना करना नाकाबिल कबूल है। अदालत ने सवाल किया कि रिटायर्ड मुलाजिमीन की वाजिबुल रकम के मामले में हुकूमत इतनी लापरवाही कैसे बरत सकती है। अदालत के सख्त मौक़िफ़ के बाद संदीप कुमार सुल्तानियान ऑनलाइन अदालत में हाजिर हुए और अगर अदालत इजाज़त देती है तो हुकूमत अपने तरजीहात को पसे पर्दा डालते हुए 31 मार्च तक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन की तमाम वाजिबुल अदा कर देगी। सरकारी वकील CR कुमार के मुताबिक फाइनेंस सेक्रेटरी सुल्तानिया ने अदालत से कहा कि 3656 मौदब सरकारी मुलाजिमीन की वाजिबुल अदा रकम अदा शुदनी है। हुकूमत ने ताहाली अदालत के अहकामात के बाद 1056 मौदब सरकारी मुलाजिमीन की वाजिबुल अदा रकम अदा करती है। तेलंगाना काबीना ने तारीखी बिल को मंजूरी दे दी है, जिनमें नफरत अंगेज तकारीर की रोकथाम का बिल और वालदेन को बुढ़ापे में नजरअंदाज करने वालों के लिए सख्त इक़दाम का बिल और दीगर अहम बिल शामिल हैं, जिनको असम्बली में भी मंजूर के लिए पेश किया जाएगा। तेलंगाना असम्बली इजलास में कई अहम बिलों को हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। नफरत अंगेज तकारीर की रोकथाम का बिल और गिग वर्कर्स की फलाह बहबूद के बिल को काबीना ने मंजूरी दी। इसी तरह हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड को नोडल एजेंसी के तौर पर नामजद करने की भी मंजूरी दे दी गई है। नफरत अंगेज तकारीर और नफरत अंगेज जराइम की रोकथाम के बिल यानी कि तेलंगाना हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल साल 2026 को भी काबीना ने मंजूर किया। इस बिल का मकसद ऐसे बयानात और पोस्ट को कंट्रोल करना है जो मजहबी हम आहंगी को मुतासिर करे और वो तकारीर जो फसादात या कशीदगी को हवा दे। वहीं वालदेन को बुढ़ापे में नजरअंदाज करने वालों के लिए सख्त इक़दाम के तौर पर काबीना ने इस बिल की मंजूरी दी है। इस बिल के तहत फैसला किया गया है कि जो अफराद अपने वालदेन की सही तौर पर देखभाल नहीं करते, उनके सरकारी और खानगी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती की जाएगी। कानून के मुताबिक उनकी तनख्वाह में से 15% या 10,000 रुपए बराह रास्त वालदेन को फराहम किए जाएंगे। ये कानून उसी मकसद के लिए लाया जा रहा है कि वालदेन को उनके हक से महरूम न रखा जाए और उनकी माली व समाजी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। हज साल 2026 के आदिमीन के लिए टीका अंदाजी का तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से एहतमाम किया गया। आदिमीन हज को बीमारियों से पाक रखते हुए मनासिक हज की मौसर अंदाज में अदायगी को यकीनी बनाने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हेल्थ चेकअप और टीका अंदाजी को लाजमी करार दिया है। आदिमीन की जानिब से हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट दाखिल किया जा रहा है। टीका अंदाजी के सिलसिले में हैदराबाद में 7 मुख्तलिफ मराकिज़ का क़याम अमल में आया, जहाँ माहिर डॉक्टर्स की टीम आदिमीन को टीका अंदाजी में मसरूफ है। सदर-ए-नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अब्दुल बियाबानी खुसरो पाशा ने नामपल्ली एरिया अस्पताल और किंग कोठी अस्पताल का दौरा करते हुए टीका अंदाजी कैंप का मुआयना किया। डॉक्टर्स ने टीका अंदाजी के तरीक़ेकार और दीगर तफसीलात से वाकिफ करवाया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।